Oke. Oke, baik. Makasih Mas Hafiz. Teman-teman, sebelum kita mulai, di sini teman bisa on cam nggak? Ada yang bisa on cam? Karena ini pertemuan pertama, Ana mau lihat wajah Ah, antum nih, biar kita saling kenal. Bibi kayaknya ya, tapi belum muncul Diana. Oke, Kak Ryan juga udah. Oke, kalau gitu bisa kita mulai ya, teman-teman ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ashabi, asdiqai, Laila Sa'idah. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas komunikasi ya bahasa Arab. Malam malam ini kita akan sama-sama belajar gitu ya untuk kelas komunikasi. Tapi kelasnya kali ini kita santai gitu ya. Di sini Ana nggak ngajar antum, tapi kita sama-sama belajar gitu ya. Ana belajar dari antum, antum juga Ana belajar dari antum dan Ana ngajarin antum yang sekiranya Ana punya pengetahuan di bahasa Arab seperti itu. Mafhum? Maaf, Om. Mafhum, mafhum. Boleh Bang. jempolnya atau on mic, eh, teman-teman. Mafhum? Naam. Oke. Nah, Baik, qabla an nabda hadal fasal. Jadi kelas komunikasi itu dalam bahasa Arab bisa dua. Fasal al-muhadatsah wal munaqasyah. Hadhi laila saufa natahaddath ma'an haula Aidul Fitr. Aidul Fitr ma'al ailah. Jadi malam ini kita akan belajar tentang atau kita akan berkomunikasi tentang holiday atau liburan Idul Fitri bersama keluarga. Sebelum kita mulai, qabla an nabda ad-dars, hayya bina nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla an uti ad-dars, Ana mau kenalan sama antum nih. Mungkin dari Ana dulu ya, sini sebagai tutor gitu ya, teman-temannya sebagai teman antum. Perkenalkan, wa'arifu nafsi, ismi Farhat, gitu ya. Tastati'una an tunadini Farhat, atau Ustadz Farhat, lianna Ustadz laisa, Ustadz bahasa Arab itu, atau kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sebagai guru, teman-teman. Bukan mungkin Ustadz yang di masjid, atau Ustadz sebagai imam, tapi Ustadz itu di negara-negara Arab, gitu ya, itu sebagai guru, Ustadz, gitu ya. Ustadz, tastatiuna an tunadini Ustadz Farhat, wa ana min Jakarta, gitu ya. Ana min Jakarta, wa insyaallah min hadhi laila ila al-fasl al-atiyah saufa nataqash ma'an haula um, haula Aidul Fitr atau haula mawdi' kathira. Seperti itu. Dan ana dari Jakarta dan sekarang tinggal di Jakarta. Jadi mulai malam hari seperti itu. Semoga antum konsisten dan semakin nambah juga pesertanya seperti itu. Oke, selanjutnya boleh dari asal dan saat ini sedang ngapain seperti itu boleh. Halo, halo, baik, silakan. tes, halo. Halo. Iya, Kak. Oke, ini gambarnya nggak gerak ya di Ana ya, kayaknya ya, internetnya ya, atau gimana? Iya, mungkin koneksi antum. Koneksi aneh ya, lagi hujan di sini juga sih. Sebentar, coba Ana cek ya. Iya, koneksi aneh ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di off cam aja kali ya, Mas Hafiz ya.
biar nggak terganggu, biar koneksinya stabil. Iya. Boleh nggak apa-apa teman-teman, di sini di off cam aja, biar stabil. Biar Ana aja nggak apa-apa yang on cam. Oke, boleh dari Kak Anwar dulu, boleh perkenalan. Tafadhol Kak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anwar, ana min Sulawesi Al-Wusta. Umri uh, ish uh, arba'a wa ishrin wa ishrun. Uh, ana uh, ana adrusu fi uh, fi jami'at al Jamiah Sadra fi Jakarta Al Junubiyah. Yumkin hazamini syukran. Kak Anwar, boleh di off cam aja nggak apa-apa, biar koneksinya stabil. Ana izin, Mas Hafiz izin dari HP juga ya. Baik, silakan Kak. Oke, sebentar. Oke, boleh dilanjut Kak Hafiz, silahkan. Atau Baik, boleh diulang dari awal nggak apa-apa. Ana kenalan sambil belajar juga Kak. Oke, ini koneksinya nggak stabil ini. Tes, halo, halo. Iya, halo. Iya. Recording in progress. Tes, halo, halo. Afwan Ustadz, sudah terdengar Ustadz? Koneksi dari Ustadz ya, yang ini ya. Enggak, sudah bagus, sudah bagus. Oh, udah bagus sekarang. Oke, Ana Ustadz pakai HP sebentar. Ana izin ngambil charger dulu ya. Tafadhol Ustadz. Oke, Ashab, gimana? Suara Ana udah kedengaran? Udah bagus? Udah Ahsan aman? Ustadz. Baik, Ahsan. Baik, oke. Ashab Nastamir. Naud ila ke Anwar. Kita balik ke Anwar. Boleh tafadhal ke Anwar untuk tu'arif an nafsaka. Arif an nafsaka. Boleh perkenalan dari ke Anwar lagi. Nah, ismi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ismi warahmatullahi Anwar. wabarakatuh. Ana min Sulawesi Al-Wusta. Ana fi Jakarta Jakarta Junubiyah. Umri arba'a wa ishron. Yumkin hazamini syukran. Baik, syukran ke Anwar. Ismukum Anwar. Antum min antas kununa fi Jakarta. Al-an. Baik, syukran ke Anwar. Natasyarraf. Al-an Karayan. Tafadhal Karayan. Arif nafsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أهلا وسهلا بإخواني. أنا ريان، أنا من أجله، وأنا عملي أنا أعلم الناس قرآن، وماذا أيضا؟ أعتقد Mungkin umrukum?
أنا عمري 35 طيب وأتشرف بهذا اللقاء بكم ونسأل الله التوفيق إن شاء الله وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. آه، طيب شكرا Kak Ryan. إذن أنتم اسمكم ريان، أنتم من أعشى، أنتم من أعشى وأنتم مدرس القرآن، صح؟ نعم صحيح. Baik. Dan bisa dibilang juga ana mudarris gitu ya. Itu sebagai masdar. Ana mudarris madatul Quran, materi Al-Quran. Mudarris madatul Quran fi Aceh, sah? صحيح. Baik. Hal antum tudarrisuna fil madrasah atau fil jami'ah? في مدرسة حول بيتي. نعم. في madrasah haula baitik. Oke, baik. Syukran Karen. Atasyaraf biliqaik. Atasyaraf عفوا. biliqaik. Baik. Al-an Mas Hafiz mau perkenalan juga? Bismillah, Bismillah. Ah, U'arrifu nafsi ismi Muhafiz Hasan. Ana talibun min Bandung. Umri salah satu asrun. Khalas. خلاص يكفي. Khalas, khalas. اوكي طيب في اي جامعه كحفيظ Eh, Sadra. اين اي جامعه Jami'atu Sadra. Sadra fi Jakarta, اوكي Junubiyah. اذا انتم من بندung ولكن تسكن في جاكرتا الان Naam, الجامعه naam. في جاكرتا طيب اوكي شكرا كحفيظ اتشرف Alhamdulillah. بلقائك طيب بعدها الان كسيف الحسن Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. وعليكم السلام ورحمه الله Ismakuli, ismakuli an uqaddima lakum nafsi. Ismi Saiful Hasan. Ana min Jaziratul Bawayan. Hal anta ta'rif Jaziratul Bawayan Ustadz? هذا اول مره انا اسمع جزيره بويان Ah, Jaziratul نعم Bawayan. Ah, Afwan Ustadz. La, يا ما Hmm? tidak, mohon maaf Ustadz, tidak terdengar tadi. Boleh diulang Ustadz? أنا لا أعرف جزيرة باويان هذا أول مرة أنا أسمع بجزيرة باويان Oh ya. لم Ah, أعرف من قبل نعم Jaziratul Bawayan, eh, Jaziratul Bawayan, eh, Jawil Wusto. Eh, أوكي في جاوة الوسطى ya, Gresik, Al-Madinah Gresik. طيب إذا جزيرة باويان هي مدينتها غرسيك Gresik. Arif أوكي bukan? طيب Gresik Ustaz. نعم نعم أنا أعرف غرسيك أبي من غرسيك Oh, نعم Gresik. مدينة غرسيك مدينة صغيرة صح؟ Ah, lah Ustaz, Gresik غرسيك Kabir. غرسيك مدينة كبيرة Yes. Ya, طيب nah Ustaz. Madinah أوكي طيب Kabir. Bal Bawayan, Jaziratul Bawayan, eh, Asghar. اوكي اذا في جرسيك هناك جزر صح Ya, nah وانت Ustaz. في جزيرة I باويان Ya, nah Ustaz, ana مم. askunu fi Jaziratul Bawayan Ustaz. اوكي طيب Fasyukran ala husni timamikum Ustaz. طيب لا داعي للشكر طيب بعده ومعنى كديني الفازيلة هل أنت معنا كديني نعم طيب Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعرف عن نفسك كديني Hmm, hmm, Pardon. Ana Dini min Depok. مم. Hmm, Ma كم عمرك Umri hmm, berapa bahasa Indonesianya aja nggak apa-apa nanti Ustadz bantu
39. Tis'a wa salasun. Tis'a Nah, wa salatun. 39 tis'a wa salasun. Oke. Nah, Diulang lagi. Umri tis'a wa salasun. umri tis'a wa Hmm. salatun. Min aina anti? Asluki min Min aina? Depok. Oke. Taskunina min fi Depok kadzalik? Nah, Taib. Oke, ada lagi? udah kelas. Oke, kholas yakfi. Oke, bisa diganti teman-teman, bisa kholas itu bisa diganti dengan kafani gitu ya. Kafan. Kafani atau kafani. Kafani. Kafan. Nah, kafani. Jadi cukup dari saya gitu. Baik, ashab atasyaraf bi syukran Kak Dini atasyaraf bi liqaikum. Insyaallah kita sama-sama belajar ya. Kalau antum ada pertanyaan, tafadhol silahkan bertanya. Baik, al'an naktu ila darsina. Ustaz izin share screen-nya. Sebelumnya Ustaz izin untuk campur ya bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab juga. Gitu. Oke, baik. Ustaz izin share screen teman-teman. Afwan Ustaz, astadzin Ustaz. Limadha Saiful? As'aluka su'al Ustaz. Tafadhal is'al. Madza turid an tas'al? Mada ikhtilafi musrif wa Ustaz. Mada ikhtilafi musrif wa Ustaz. طيب هل هناك اختلاف بين مشرف وأستاذ؟ Nah, أجيبك باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية؟ باللغة أفضل الإنجليزية؟ يا أستاذ أفضل عربية وإندونيسيا. طيب أوكي. طيب كا سيفول شكرا على السؤال. طيب أصحاب هناك فرق في الحقيقة ليس هناك فرق كبير ولكن hunaka farq bainal musyrif wa ustadz. Kalau ustadz itu biasanya dia sebagai guru, wa mudarris. Karena di Arab itu mungkin kita di Indonesia ustadz itu kita kenal sebagai mungkin yang seperti ustadz-ustadz di pondok pesantren atau ustadz-ustadz yang ada di masjid atau yang mengisi kajian. Tapi pada dasarnya ustadz itu adalah guru. Ustadzun pakai harfudz gitu ya. Ustadzun wa mudarris gitu. Ustadz wa mudarris itu sama aja. Sama-sama apa? Guru gitu ya. Kalau musyrif itu dia istilahnya merangkap. Jadi guru iya. Jadi pembimbing muridnya iya. Menjadi sebagai sosok bapak juga iya. Seperti itu, teman-teman, ashab. Jadi al-farq baina musyrif wa ustadz hunaka farqain gitu ya, bahwa musyrif itu dia merangkap, nggak hanya sebagai guru tapi dia juga merangkap sebagai sosok bapak, sebagai guru iya, sebagai orang tua juga iya gitu, sebagai pembimbing juga iya. Seperti itu. Dulu Anda juga sebagai pesantren kita sebut musyrif. Kenapa disebut musyrif? Karena mereka yang membimbing kita dari awal semester hingga akhir semester atau selama kita di pesantren. Seperti itu. Itu perbedaan musyrif sama ustadz, Kak Saiful. Jelas? Wadih? Oh, wadih Ustaz. Syukran kasir. Oke, baik. Ada yang mau nanya lagi? Fikum menyuruh Anyasal? Kalau mu'alim Ustadz, apakah itu hampir sama ya Ustadz juga? Kalau ada kesamaannya apa Ustadz, dan juga kalau ada perbedaannya apa dengan mudaris sama ini Ustadz. Oke, syukran Kak Anwar. Sama aja. Kalau mudaris, ustadz, wa mu'alim itu 3 kata yang sama. Ustadz, mu'alim, mudaris sebagai guru. Gitu ya. Tapi memang di Arab itu banyak kosakatanya, beragam kosakatanya. Bisa mudaris, bisa mu'alim, bisa ustadz. Tapi biasanya kita di Indonesia karena udah terbiasa dengan yang namanya ustadz, maka sering menggunakan ustadz seperti itu. Ustadz, Ana mau nanya gitu. Ustadz, urid an asal.
atau mudarris. Ayyuhal mudarris uridu an as'al. Mudarris sama muallim itu sebenarnya tiga-tiganya juga kosakata baku, teman-teman. Tapi yang lebih enak diucap itu adalah ustaz, seperti itu. Karena anak asli anak maulud anak maulud di Tunis gitu ya. Kalau ada yang tahu Tunisia, al madaris di Tunis gitu ya, kita manggilnya ustaz gitu karena enak diucap, mudah diucap. Ustaz, ustaz atau mudaris, mudaris agak kurang, lebih ke baku aja kosakata aja, tapi tiga-tiganya sama. Seperti itu kan, War. Wadah? Wazi ya Ustaz. Oke, Syukran. baik. Ma la da'i lisyukr. Baik. Hal hunaka soalan akhir? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Kita langsung ke materi. Setuju? Namzi ila daras. Oke, طيب أصحاب نمضي مباشرة إلى الدرس. هذه ليلة سوف نتشاور أو نتحدث عن عطلة العيد مع الأسرة atau Eid holiday with family. Mungkin yang tadi sore ikut itu juga ngebahas tentang Eid holiday. Itu bahasa Inggris, sekarang kita belajar bahasa Arab. Sudah siap? Hal antum musta'idun? Kaif ashab hal antum musta'idun? Oke, Kak Anwar musta'id, Kak Saiful anta musta'id? Ya, oke. Baik. Insyaallah antum musta'idun ya. Baik, hayya nabda ashab. Nah, qabla an abda urid an as'al su'alan. Ini soalnya Ustadz ingin tahu sebenarnya siapa yang di sini sudah pernah belajar bahasa Arab atau ada yang belum. Dan as-su'al awal su'al urid an as'alukum wa hal ta'allamtum al-lughatal arabiyyah au man minkum ta'allama al-lughatal arabiyyah. Man ta'allama al-lughatal arabiyyah huna? Kullukum ta'allamtum hunaka man lam yata'allam al-lughatal arabiyyah? Ada? Kak Anwar, hal ta'allamta al-lughatal arabiyyah? Naam ta'alamtu walakin qalil. Ta'allamta walakin qalil. Ka Mas Hafiz, Kak Hafiz, hal ta'allamta al-lughatal arabiyyah? Naam, Khalil. Ya Ustaz. Kak Ryan? نعم تعلمت اللغة التي ليس على مستوى يعني تقدم أستاذ. Oke, maaf muskil. Kak Saiful, Kak Dini, hal ta'allamtuma al-lughatal arabiyyah? قليلا جدا. Qalil jiddan. Kak Saiful? Hal Bala laka Ustaz. ijabah? Bala Ustaz. Oke. Hal ta'allamta al-lughatal arabiyyah? Nah Ustaz. Bal qalil Ustaz. بل قليل ما في مشكلة. طيب إذا تعلمتم اللغة العربية إذا تعلمتم النحو. Hal ta'allamtum an-nahwu? Apakah di sini teman-teman ada yang belajar grammar bahasa Arab atau disebut dengan nahwu atau hanya sekedar komunikasi aja? Boleh langsung on mic-nya ya. Jadi biar kita mempersingkat waktu biar nggak Ustadz nyuruh satu-satu, jadi boleh antum ikut Muhadasa faqat, Ustaz. Mas Kak Hafiz muhadatsah faqat. Kak Ryan, Kak Anwar, Kak Saiful, Kak Dini. Pernah Ustaz. Kak Ryan pernah, Kak Dini? Pernah belajar grammar. Oke, taib. Idzan ta'allamtum al-lughatul arabiyyah wa ta'allamtum an-nahwu. Sah? Jadi kalau misalnya kita bukan misalkan kalau kita belajar bahasa apapun pasti kita belajar grammarnya ya. Tapi Mas Hafiz muhadatsah hanya muhadatsah tapi di situ juga ada grammarnya gitu. Oke. Taib ta'allamtum al-lughatul arabiyyah wa kadzalika ta'allamtum an-nahwu. Kita sama-sama diskusi ashab. Kita akan diskusi tentang sedikit tentang nahwu. Nggak apa-apa ya. Kenapa Ustaz ada diskusi tentang nahwu? Agar kita ketika ingin cerita atau berkomunikasi, kita tahu penggunaan struktur gramatikal. Gitu ya. Idza aratum an tatahaddatsuna bil lughatil arabiyyah ta'rifuna an-nahwu. Nahwunya yang benar seperti apa? Gitu ya. Nggak apa-apa? Setuju? Setuju. Naam. Oke, baik.
Fil haqiqah hadza qasirah, sedikit aja tentang nahunya, singkat aja teman-teman. Nanti kita langsung diskusi tentang topiknya ya, seperti itu ya. Gitu. Oke, baik, mubasyaratan ashab. Awalan uridu an atahaddas an fi'l al-madhi. Ta'rifuna al-fi'l al-madhi? Man ya'rif al-fi'l al-madhi? Man yurid an yashrah li al-fi'l al-madhi? Ma huwa al-fi'l al-madhi? Man minkum an yurid an yashrah li ma huwa al-fi'l al-madhi? Karayan? Apa kata kerja yang menerangkan peristiwa di masa lampau atau sudah selesai, zamannya lampau. Oke, baik. Ashrah bil lughatil Indonesia gitu ya. Jadi fi'il madhi itu kata kerja yang sudah dilakukan di masa lampau gitu ya. Idza aratum an tatahaddatsuna au antum tatahaddatsuna an nafsikum tastati'u an tasta'milu al-fi'l al-madhi. Idza kana az-zaman fi az-zaman al-madhi. Ashab. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau berbicara tentang masa lampau atau aktivitas yang sudah dilakukan, tastati'una an tasta'miluna madza al-fi'l al ماضي. al-fi'l al-madhi gitu ya. Baik. Hunaka misalun fi'al gitu ya. Fi'al zara. Ma makna zara? Ma makna zara yazuru? Man minkum ya'rif makna zara yazuru? Saya sengaja nih nggak ngasih terjemahan biar antum aktif nulisnya juga. Ma makna zara yazuru? Hadza muta'alliq li darsina al-utlah. Jadi saat sini ngambil contoh-contoh kata kerja yang berhubungan dengan tema kita. Baik, man minkum ya'rif zara yazuru? زيارة Ada? berkunjung. Baik, masdarnya ziarah. Zara yazuru berkunjung. Ashab. Idzan tastati'u an taktubuna al-ma'na min zara yazuru, dia berkunjung atau mengunjungi. Seperti itu. Baik, syukran. Teriman ajabah hadha soal. أنا ريان أستاذ. Oke, baik, syukran Kak Ryan. Ayo, boleh teman-teman ikut aktif ya. Baik, hunaka fi syasha, hunaka ad-dhamair. Antum ta'rifuna ad-dhamair, kata ganti. Lakin fil haqiqah hunaka katsiran min ad-dhamair. Lakin ana a'ti faqat ad-dhamir allati nasta'miluha fi yaumiyatina. Jadi di sini Ustaz kasih kata ganti yang sekiranya kita gunakan sehari-hari. Sebenarnya banyak, teman-teman. Benar? Kata ganti atau dhamir itu sebenarnya banyak. Tapi yang Ustaz kasih ini yang kita sering gunakan sehari-hari. Baik, man yurid an yaqra al-amsilah. Ka Anwar, iqra Ka Anwar. Nah, Ustaz, ana zurtu, anta zurta, anti zurti, antan. Nahnu zurna, ana Oke, yang baik, khalas. Yakfi. Faqat al-fi'l madhi. Baik, ma'ana dakhala fi az-Zoom Hamzah, laysa ma'ana, kharaja. Baik, ma fi mushkilah. Baik. Oke, baik, ashab. Kak Dini, boleh baca lagi? Yang mana? Yang fi'al al-madhi. Madhi. Ya. Ana zurtu, anta zurta, anti zurti, nahnu zurna. Oke, baik, syukran Kak Dini. Siapa yang di sini bisa menganalisis? Ada yang mau coba untuk menjelaskan? Man minkum yurid an yashrah fi'al madhi, thumma hal hunaka apa ya? Ada hal hunaka al-farq baina fil fi'l al-madhi wal fi'l mudhari. Lakin al-an natakalam an fi'l madhi. Kira-kira di sini teman-teman apakah ada yang mau jelasin? Mau coba jelasin bahasa Arab apa yang antum lihat di al-fi'l al-madhi. Jadi nggak semuanya dari Ustadz nih, dari teman-teman nih. Boleh dari selain Kak Ryan, selain Kak Anwar, boleh teman-teman. Mungkin dari Kak Hafiz atau Kak Saiful atau dari Kak Dini mau ngejelasin al-fi'l al-madhi dari contoh-contoh yang sudah kita baca. Ada? Apanya?
Boleh, silakan Kak Jelasin Dini. ini. Maksudnya jelasin apanya nih? Jelasin apakah ada perubahan atau fi'il madhi terjadi perubahan seperti apa? Perubahan dalam tiap ininya, subjeknya. Iya, betul. Hmm, iya, kalau ana eh, ujungnya u tuh. Kemudian kalau anta ujungnya ta, kalau anti ujungnya ti, kalau nahnu ujungnya na. Gitu maksudnya. Oke, baik. Syukran Kak Dini. Hada sahih. Baik. Akhir, man yurid an yashrah. Ada lagi yang mau jelasin? Apa Ustaz? Nah, Ustaz Din Ustaz. Uh, طيب Ah, تفضل تفضل Kak Saiful. li li ana la asma Ustaz. Hal Uh, la asma. أنت لا تسمع. طيب انتظر انتظر لحظة. Ya, qarid Ustaz. الآن كيف صوتي مسموع؟ Ha? هل صوتي مسموع الآن Kak Saiful؟ Na'am Ustaz. Na'am. طيب أقرب الميكروفون. انتظر. طيب أصحاب الآخرون كيف؟ Sudah jelas? Sauti masmu? Masmu ya, teman-teman ya. Kedengaran ya suara ana ya. Jelas. Ya, ya. nah, Oke. Baik, syukran. Man yurid an yashrah maratan tsaniyah. Kak Anwar, turid an tashrah? eh, yang perbedaannya Ustaz. Jadi, Tentang fi'il madhi aja dulu. Apa yang dipahamin tentang fi'il madhi? oh iya, dia perubahannya eh, ada di perubahan katanya di akhir kalimat Ustaz. Oke, baik. Domir itu. Syukran. Oke, baik. Syukran, Kak Anwar. Idan ashab mubasharatan ashrah maratan ukhra. Al-fi'l nara huna fi'l madhi hunaka farq ya, atau fi awakhir al-kalimah atau awakhir al-af'al hunaka huruf ya, huruf yang menunjukkan bahwa itu tentang al-fi'l al-madhi. Gitu ya. Yang pertama al-awwal huwa ana ya. Terjadinya perubahan di akhir kalimat yaitu ditandai dengan apa? Huruf tu. Pema anta. Anta ditandain dengan huruf di akhirnya ta. Anti, ti, dan nahnu yaitu na. Mafhum? Teman-teman? Mafhum ya? Mafhum. Paham. Baik. Hadza fi'il al-madhi. Penggunanya gimana Ustadz? Kalau antum, ana ulang lagi, kalau misalkan teman-teman mau berbicara bahasa Arab, idza aratum an tatakallamuna bil lughatil arabiyyah au tatahaddatsuna bil lughatil arabiyyah au tatahaddatsy an madza fa'alta fil barihah masalan, tastamil al-fi'l al-madhi. Mafhum? Mafhum, ashab? نعم نعم أستاذ. طيب الآن نخطو إلى الفعل المضارع. فعل المضارع أعطي مثلا من الفعل هو يزور، لأن في فعل مضارع من زار هو يزور. طيب من يريد أن يقرأ فعل المضارع كريان؟ هل تريد أن تقرأ؟ نعم نعم أستاذ. طيب تفضل كريان. سوف مستقبل أنا أزور. أنت تزور. أنت تزورين. نحن نزور. طيب شكرا كريان. طيب ماذا ترى هنا كريان في فعل ماضي؟ هل تريد أن تشرح لي كيف الفعل الماضي؟ في الماضي يعني فعل يعني فعل عن مستقبل. يعني نفهم من فعل ماضي يعني هذا فعل يعني نفهم من هذا فعل وهذا وزن يعني يتعلق بالمستقبل. يعني يمكن يدخل فيه حرف سا سين أو سوف. Oke, طيب. فهمت بأن في المضارع للمستقبل.
صح؟ نعم صحيح. طيب أصحاب أريد أن أسأل إلى كريان وكذلك إلى الأصحاب هل في المضارع فقط للمستقبل لا ليس فقط للمستقبل، بل ماذا أيضا؟ لهذا لبيان عن هذه الحالة في هذا الوقت. طيب نبين عن الفعل المضارع وفي زمن الحاضر حاضر. الحاضر صح. طيب شكرا يا رايان. إذن غير المستقبل كذلك الفعل الماضي يبين عن حالنا الآن gitu ya. Jadi teman-teman fi'il mudhari itu tentang di zaman sekarang gitu ya. Masa ini yang kita sedang berbicara sekarang nahnu natakalam bil fi'il al mudhari atau bi fi'lil mustaqbal. Nah, hunaka harfain tastati'u an tuziduna harfain idza takallamtum lil al mustaqbal. Kalau antum pingin bicara atau pingin berkomunikasi tentang masa yang akan datang harus tambahan 2 huruf sa atau saufa. Mafhum? Mafhum ashab? Mafhum. Aywa. Baik, oke. Nah, selanjutnya bahwa di fi'il al-mudhari hunaka taghyir fi awwali al-kalimah. Bahwa di fi'il al-mudhari itu adanya perubahan di awal kalimat. Contohnya seperti ana, anta sama nahnu, sama anti juga. Lakin fi dhamiri anti hunaka taghirain. Taghirain. Fi awal kalimah wa fi akhiril kalimah. Nara huna misalan na'khudh misalan tazurina. Hunaka taghirain. Aina fi awal kalimah biharfi ta wa fi akhiril kalimah biharfi ya wa an-nun. Mafhum? Jelas teman-teman, kalau anti ada 2 perubahannya ada di awal kalimat sama di akhir kalimat. Sampai sini jelas? نعم. طيب اوكي. طيب واضح. طيب هذا فعل ماضي وفعل مضارع. هل منكم سؤال؟ هل منكم من يريد أن يسأل عن فعل ماضي والفعل مضارع؟ لا أستاذ شكرا. طيب اوكي. طيب نستمر إذا. Afwan Ustadz, Oke, Kak Anwar. apakah setiap fiil mudhari yang masanya jauh itu harus menggunakan saufa Ustadz atau bisa ditukar antara keduanya sin sama saufa? Sama sa ya maksudnya. Iya sama sa. Iya. Oke. Baik, syukran Kak Anwar. Tastati an tastamil baina sa au saufa. Gitu ya. Bisa menggunakan sa atau saufa. Kalau misalkan komunikasi sehari-hari biar gak susah gitu ya atau terlalu baku, bisa menggunakan pakai sa aja gitu. Karena ini secara gramatika dan kita belajar teori, jadi bisa menggunakan saufa. Misal misalan, Kak Anwar, ana sa'azuruka ghadan. Hadza lil mustaqbal. Ana atahadats lil mustaqbal. Bi annani sa'azuruka ghadan. Gitu ya Kak Anwar. Atau bisa Karayan uridu an saufa azuruka fi yaumi ats-tsulatsa. Saya akan mengunjungi kamu di hari Selasa. Seperti itu Kak Anwar. Mafhum? Mafhum Ustadz. Oke, idzan tastati an tastamil sa au saufa. Jadi nggak harus selalu pakai saufa. Gitu. Kalau mau gampang secara komunikasi bisa pakai huruf sin, sa. Seperti itu. Baik. Hal hunaka soalan akhar? Nastamir ashab? Baik. Oke. Nastamir idzan. Oke, ba'dah al-an urid an udhif atau an otih an udhif anil hurufil idhafah. Ini sebenarnya tentang kepemilikan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau berbicara tentang kepemilikan, contohnya ini buku saya atau ini mobil saya. Inilah contoh-contohnya dan penggunanya seperti ini. Baik, al-an Kak Hafiz, tafadhal iqra al-amthilah.
نعم الإضافة أنا سيارتي أنت سيارتك أنت سيارتك نحن سيارتنا. Oke, taib. As'aluka ka Hafiz. Mada tastati an tastantij min min hadha asyash atau min al-idhafah. Apa yang sekiranya Kak Hafiz bisa menjelaskan tentang al-idhafah atau kepemilikan. Hmm. Atau boleh dibantu teman-teman yang lain. Man yurid an yusa'id Kak Hafiz. Man minkum yurid an yusa'id Kak Hafiz. Ustaz, ana afham anil idhafah. Karayan? Yang disandarkan Ustadz. Oke, Ya, yang disandarkan. Boleh lebih dijelaskan lagi Kak Anwar? dia apa apa suatu apa ya objek ya Ustadz yang di apa dia Miliki. eh, objek yang Yang apa disandarkan pada objek. Oke, atau yang objek yang dimiliki. Seperti itu Kak Anwar. Baik, syukran Kak Anwar. Idzan al-idhafah atau al-malakiyah itu kepemilikan. Itu misalkan contoh ketika antum bicara tentang pemilikan antum contohnya. Ini Ustadz sambungkan dengan dhamir juga ya, biar teman-teman juga tahu. Misalkan ini mobil saya. Hadza idza tastami ad-dhamir ana labudda alaikum an tastamil atau fi akhir al-kalimah hunaka harful ya. Hadza sayyarati atau liburan saya man yurid an yutarjim. Liburan saya. Madza naqul bil lughat al-arabiyyah? Liburan saya. Utlati. Syukran Kak Anwar. Otlati gitu ya. Fi akhir kalimah hunaka harful ya. Ba'dah anta fi akhir kalimah hunaka harful kaf wal fathah. Ya, otlatuka gitu ya. Otlatuka itu bisti'mali dhamir anta. Ba'da dhamir anti. Kaifa man yurid an yujarib otlah wasta'mil bi dhamir anti. Ghair karayan. Ka Saiful. Coba Kak Saiful. Kepemilikan liburan liburan kamu tapi kamunya itu untuk perempuan. Anti Mada naqul bil lughat al-arabiyyah? Kak Saiful mana? Atau Kak Hafiz? Di utlaki. Otla, otlaki. Iya. Utlaki. Taib. Taib. Oke, ada kurang tapi otlatuki. Ada harfu Utlaki. ta. Ya, otlatuki. Idza istamala dhamir nahnu otlatuna. Biasanya kalau cerita kita pakai dua dhamir aja antara ana sama nahnu. Kalau anta, anti itu kan biasa kita ngobrol sama orang kedua, teman-teman. Jadi ini kita sedikit ngerangkum sedikit ya, walaupun agak lama. Ini agar teman-teman tahu gimana ketika cerita tentang menggunakan dhamir fi'al al-madhi atau fi'al mudhari' wa kadzalik an malakiyah. Tentang kepemilikan. Misalkan outlati fi outlatil aid gitu. Outlati aidul adha titik seperti itu. Wa hadzal yaum faqad nastamil dhamir ana atau dhamir nahnu. Oke, sampai sini mafhum? Ada yang mau bertanya? Nastamir? Nastamir. Oke, nastamir. Alan, tadi kita belajar tentang sedikit teori gramatikal. Alan hayya natahaddath wa natahawar haula utlatul aid. Nah, alan nakhtu ila ad-dars, teman-teman. Alan sawfa natahaddath ma'an an utlatul aid. Ana sawfa atahaddath an utlatil aid gitu ya. Oti misalan awalan an kaifa kana utlati fi Idul Fitr, thumma antum tatahaddatsuna an utlatikum. Mafhum?
Jelas ya, Ana mau cerita tentang hikayah. Hikayah itu cerita. Ana urid an uhki an otlati fi Idul Fitr. Thumma ba'dah tatahaddatsuna antum wahidan fa wahidan an otlatikum. Gitu ya, biar kita sedikit lancarin komunikasi. Baik, Ana katabtu an otlati. Lian ana min Jakarta, idan ana faqat fi Jakarta. Lam aqdi otlatul Aid fil qaryah. Baik, ashab. Boleh diperhatiin ya. في عطلة عيد الفطر هذا العام لم أسافر إلى أي مكان لأن عائلتي كلها تعيش في جاكرتا. لذلك لم أقم برحلة العودة إلى القرية. قضيت العيد مع أقاربي في بيت أحد أفراد العائلة. استمعنا هناك وتحدثنا كثيرا وضحكنا وتبادلنا التهاني. أكلنا أطعمة لذيذة مثل soto banjar, gitu ya, ketupat, wastamta'na biwaqtina ma'an. كانت الأجواء مليئة بالفرح والمحبة وأنا سعيد لأنني استطعت أن أقضي العيد مع أحبائي في مدينتي دون الحاجة إلى السفر. هذا عيدي. والآن كيف كان عيدك أو كيف كان عيدكم أصحابي؟ Nah, هذا مثالا في عطلة العيد مع أسرة أو عطلة العيد مع الأسرة. أنا قضيت على العيد الفطر في جاكرتا لأن أصلي من جاكرتا وعائلة أبي في كلها في جاكرتا أو عائلة والدي كلها يعيشون في جاكرتا. إذن أنا أقضي عطلتي في جاكرتا وقضيت العيد الفطر مع أقاربي أو مع عائلتي. اجتمعنا في بيت واحد تحدثنا وضحكنا وتبادلنا التهاني وكذلك أكلنا بعض الأطعمة التقليدية. أطعمة تقليدية itu makanan apa ya? Bisa dibilang makanan khas, makanan ciri khas dari daerah. Karena dari walidati ummi min Banjar, idan at-ta'am hiya soto Banjar. Wakadzalika akalna ketupat. Seperti itu. Hadza aidi ashab. Al-an uridu an asma aidukum. Madza fa'altum atau kaifa qadaitum al-Aidul Fitr. Coba, ini di sini Ustadz kasih sebenarnya beberapa kosakata teman-teman tentang Aidul Fitr. Antum bisa menggunakan kosakata ini atau Ustadz kasih dari pertanyaan bisa juga. Seperti itu. Teman-teman mau gimana? Mau antum coba cerita tentang Lebaran atau Aidul Fitr atau as'alukum as'ilah. Mada turidun ashab? As'al as'ilah atau tatahaddatsuna an Aidul Fitr an bi anfusikum. Gimana teman-teman, mau saya tanya atau cerita dulu dari teman-teman? Uridu kisah Ustaz. Baik, turid kisah an tuhki an Aid Fitrika Kak Saiful. Uh, Afwan Ustaz. Qadar Ustaz. Hal turid an tuhki hikayatika? Ya, na'am Ustaz. Hikayah Baik, Ustaz. baik, tafadhal Kak Saiful. ماذا فعلت في عيد الفطر؟ Syukran Ustaz ala timami. Uh, Ida Idul Fitri ana fi baitil jiddah Ustaz. Fi kulli Idul Fitri yakunu baitul jiddah wa wajhatal ula. Laisa li annahu kabirun wala li annahu fakhir. Bal bal li anna hunaka tabda'a kulla hikaya fi sa'atil khamisa sobahan pagi-pagi apa Ustaz? Sobahan Ustaz. Halo. Halo. Istamir. Ya, istamir. Afwan Ustaz. Ya. Istamir Ustaz. Halo. Halo ya, halo. Tafadhal istamir Kak Saiful. Afwan Ustaz. Ya.
Fis ya Idul Fitri fi Baitul Jiddah Ustaz. Oke. Ah, fi kulli id yakunu Baitul Jiddah huwal wajhatal ula laisa li'annahu kabir Ustaz wala li'annahu fakhir bal eh, li'anna hunaka tabda'u kullal hikayah fi sa'atil khamisa sobakan eh, abdi'u jami'ul bihtah jami'ul bilkhad bilkhadir apa Bi? bilhadir Ustaz. Oke, hadir maksudnya ya. Eh, bukan Ustaz ini Ustaz apa eh sibuk Ustaz. Oh, oke. Oke, lanjut. Boleh, lanjut. Apa Ustaz bahasa Arabnya sibuk Ustaz? Ya, Oke. halo. Halo, halo. Iya. Kullukum mashghulina. Mashghulun. Bahasa Arabnya sibuk, mashghulun. Ana mashghulun. Kita Ya, tulis di kolom komentar nih. ah, Mas, nah, Ustaz. Ana mas'ulun Ustaz. mas'ul atau mashghul? Mas'ul Ah, itu bertanggung jawab, mashghul itu sibuk. Afwan Ustaz, Qarin Ustaz. Ya ana la asma Ustaz. Taib. Ya ana afwan Mas'ul. signal lat طيب ما في مشكلة كسيفول هناك tidak فرق طيب هناك فرق مسؤول itu artinya tanggung jawab kalau masyghul itu artinya sibuk oh masgul. Iya, iya istagol. masyghul Masgul. طيب Iya, استمر تستطيع أن تستعمل كلمة مشغول gitu ya. طيب Ana masgul eh halo. halo ya lanjut boleh silahkan istamir Kak Saiful Ya, ana masgul eh, apa bahasa Arabnya ketupat Bi- Ustaz. أنا ماذا بأي شغل تطبخ Afwan Ustaz. هل أنت تطبخ La ما asma معنى هل أنت تطبخ Kak Saiful masak. ketupat Ustaz. Iya, biaya syukurin. Maksudnya masyghulnya itu sibuknya menyiapkan ketupat atau masak ketupat. Menyiapkan ketupat Ustaz. Baik. Ana masyghulun bitahdzir. Oh, Bitahdzir. takdir ya Ustaz. Pakai hain. Ha ya. Boleh tulis bitahdziri al-ketupat. Bahasa Arab aja nggak Oh, apa-apa atau ketupat aja nggak apa-apa. ya. Karena kan di Arab Ana nggak ada ketupat. ya. Oke. Ana masykurun bitahdir. Ya Ustaz. Nah, sah bitahdzir. Wa ana mazaltu na halo. Ma Halo ya. apa masih kedengaran Ustaz? Kedengaran. Lanjut aja. Nanti kalau misalkan koneksinya putus nanti Ustaz potong. Ya Ustaz. Oke, boleh. Afwan Ustaz. Lakinni mutahamisun irtidai malabisil jadidah jadidah nenek jadidati nenekku at-tariqu ila baitil Jiddah ya Ustaz. Halo. Iya. Halo ya lanjut. Nanti Ustaz Ah, koreksi. Ana ya. mutahamis birtidai malabis al-jadidah. Ah, ah. Oke. Ah, at at-tariqu ila baitil Jiddah
Hmm. Jiddat. Ya, Jiddah, nenek. Ya. Jaddati ila at-tariq ila baiti jaddati, nenek saya. Coba gunain atau baiti jaddati. Pakai Oh, ya. nenek saya, jarak atau jalan ke rumah nenek saya. At-tariq Ah, ila baiti jaddati. ya. Syukran Ustaz. Hmm. At-tariqu ila baiti jaddat jaddati Hmm. daiman maliun bid-dhahkah. Ah, daiman diakhirin. Oh, Ah, ajdati maliun bid-dhahkati daiman. oke, baik. As-sura'u farigah. Mada? As-surah. Ya, sawaru. Mada ta'ni bis sawar au surah? Apa artinya itu? Qari Ustaz. Artinya apa tadi? Surah apakah foto? Bukan, syari. Oh, syari. Jamak, Oke. jamak syari. Jama' min syari syawari. Ya, syawari. Hmm. Baik, istamir. Ah, halo. Halo ya, lanjut boleh Kak Ah, Saiful. as-sawari farigah. Jalan sepi. Oke, syawari farigha. Ah, ya Ustaz. Taib. Oke. Halas? Ah, i- ah, Ada lagi? ya. Kasir Ustaz. Ini Ustaz, apa namanya? Sinyalnya putus-putus. Oke, nggak apa-apa di Ustaz, insya Allah jelas. Oh, Ada ya. lagi Kak Saiful? Nah, Ustaz. Oke. Taib. Syukran Kak Saiful. Idan, pakai bisa tadi dengan ini ya. Qadha yaqdi. Ana qadaitu utlatul Aidil Fitr. Qadha itu artinya sebentar. Nih, boleh lihat di sini. Wasalna pada qadaina. Qadaina itu apa? Bisa teman-teman menghabiskan atau merayakan. Qadaitu Idul Fitr, saya merayakan Idul Fitri fi baiti jaddati, di rumah nenek saya. Seperti itu, Kak Saiful. Mafhum? Oh, yes. Ah, Apa Ustaz? Apa? ka- Fado? qadaitu, qadaitu. Nih, yang tulisan ini Kak Saiful, teman-teman, qadaina. Yang di sini itu Apa? pakai domir nahnu. Artinya merayakan. Kalau untuk Idul Fitri artinya merayakan, tapi secara general itu artinya menghabiskan. Saya menghabiskan liburan Idul Fitri di rumah nenek saya. La andir Ustaz. Ke teman-teman kelihatan atau enggak eh, share screen-nya? Kak Hafiz, Kelihatan Ustaz. kelihatan ya? Nah, Oke. Baik. Kak Saiful, di akhir hissa tastati'an tas'alu nih. Nggak apa-apa. Kak Saiful mungkin koneksinya lagi kurang baik. Nanti di akhir sesi, Ustadz kasih nomor Ustadz, nanti boleh tanya ke Ustadz. Nggak apa-apa ya Kak Saiful ya, biar kita nggak makan waktu yang lama. Seperti itu. Ya, Ustaz. Oke, bisa menggunakan qadhaina atau qadhaitu, gitu ya. Qadhaitu itu artinya merayakan atau menghabiskan, gitu ya. Menghabiskan liburan saya. Oke, taib ba'dah. Kaman minkum yurid an yatini aw yuhkili aidul madza fa'altum madza amiltum fi Idul Fitr. Ini kalian teman-teman bisa pakai kata kerja di sini atau al-af'al al-mawjudah fi syashah. Tastati an tastamiluna hadhil mufradat. Asap yang berwarna merah. Coba, ana urid ana astaib. Ana as'alukum wahidan fa wahidan. Kayaknya kalau kita agak makan waktu yang lama ya, tapi nggak apa-apa. Taib, urid an as'al ila ka Anwar. Ka Anwar, madza fa'alta fi utlat Aidil Fitr? Um, Fi hada Idul Fitr ana Mhm. uh, lam a'ud ila qaryati uh, Oke. munzu salah si sanawat.
Mm-mm. Nah, faqarrartu an ahtafila bihadhil munasabah fis fisakan fisakan tulabi tulabi bi mahad mahad sodroh bijun naam Eh, bijunubi Jakarta. oke. Uh, ala ala ro'mi min annani lam akun ma'a usrati faqat sya'artu bis sururi wa sakinati li annani kuntu muhaton bi asdiqai minat tulab. Oke. Uh, nah, Mm. lam nakul uh, uh, lam nakul ma'an walakin is is istalam tu ba'da hadaya hadayal Eid. Oke. Hai, bahsan tak Anwar. Hai, Nah, Bistamir. nah Ustaz, Eh, Istamir, fakat. oh wa minha ha, 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 ham hambal walakin wa minha Hmm. hampers Ustaz wa cake Oke. wa taz eh, taz tazkarat tazkir Tada, tadakir. tazkar Tata, jamaknya. taza Tadakir. Hmm. tazakir min asdiqai gai nam min asdiqai Ustaz. Oke. Kuntu mum mumtanan jiddan li hadhil hadaya wa Oke. qad akasat ruhat tasamuhi wal ihtiram fi bainina. Oke. Tadi sebelum wakot apa? Sebelum atasamu, fiilnya apa tadi? Ak- Akas akasat akasat Apa? Bahasa akas Indonesianya apa? bahasa Indonesianya toleransi ya Ustaz atau saling menghargai. Bukan atas Oh, teman. Bener ya? Maaf kurang atasam. ingat. Nah, Iya, kalau toleransi atasam atau bisa menggunakan kumna. Kita telah melakukan. Kumna itu bukan bangun ya. Kumna bitasamuh. Itu bisa. Kumna bitasamuh ma'an. Atau baina al-asdiqa. Kita telah saling bertoleransi di antara teman-teman. Wa qumna bitasamuh baina al-asdiqa. Jadi nggak usah selalu menggunakan asdiqoi. Jadi bisa pakai asdiqo aja. Qumna bitasamuh ma'al asdiqa atau qumtu bitasamuh ma'al asdiqa. Seperti itu. ayo Ustaz. Oke. Halas? Fi sabahil yaumil yaum Idul Fitr mi, fi sabahil yaum al awali minal Id tabadalna at-tahani at-tahaniya wahtafalna fi sakani bi ajwain mumtiatin wa farihatin ma'a zumala. Wa mufrihatin. Mufrih, Mazal Ustaz? mufrihatin. Oh, Atau bisa bil farahi. bil farah. Nah, bil farah. Oke. Hai, ada lagi Kak Anwar?
ba'da dzalik Hmm. zahabtu ila markazi at-tijari ma'a Hmm. ba'dil asdiqa uh, washtarayna ta'aman ladzidzan wa syahadna filman fi sinama. Oke. Oke, idzan ba'da kumtum bitasamuh gitu ya. Nah, setelah kumtum bitasamuh wa kadzalik tabadul at-tahani zahabtum ila ila apa? Kalau biasanya kalau nonton ila Sinima. matjar Nah, atau ilal mall. Kalau misalkan ada mall bisa bilang dengan mall ya teman-teman bahasa Arab ilal mall. Istaraitum al-at'imah alladzidza wa syahadtum filman fi sinema. Sah? Benar Kak Anwar? Sahih Ustaz. Oke, bisa kayak gitu ya. Ba'da ba'da an tabadalna at-tahani wa tasamuh gitu ya. Zahabna ilal mall atau ilal majar washtaraina ba'd al-at'imah alladzidza thumma apa ya? Thumma zahabna gitu ya. Thumma zahabna atau thumma syahadna langsung aja dengan fi'il menonton. Thumma syahadna filman fi sinema. Kayak gitu, Kak Anwar. Jelas? Akhir. Nah, Ustaz, kama Oke. kuntu biziyarati ba'dil ma'arifi fi manazilihim lissalami wal mu'ayadah. Oke. Boleh diulang lagi, Kak Anwar? Nah, Ustaz, Boleh diulang lagi yang terakhir? boleh Ustaz. Oke. Kama kuntu biziyarati ba'dil ma'arifi fi manazilihim lissalami wal mu'ayyadah. Oke, berarti di sini yang dimaksud Anwar adalah setelah selesai menonton ya, berarti ya, ba'dal musyahadah, sah? Iya, ziarah. Langsung aja tadi kalau kama tadi apa? Kama apa? Kuntu. Kama kumtu bisa diganti. Langsung aja wa fi akhiri yaumil Idul Fitri di ujung hari Idul Fitri fi akhiri yaumin min Idul Fitri atau fi akhiri yaumi Idul Fitri zurtu atau kalau misalkan barang teman-teman ada rame zurna ila manazil al-ma'arif gitu ya atau ya langsung aja zurna ila manazil al-ma'arif li apa tadi lil ma'aid walitabaduli at-tahani. Bisa diulang lagi nggak apa-apa tadi. Lil ma'aid gitu ya. Wa li tabadul at-tahani. Seperti itu Kak Anwar. Kalau kama itu kan sepertinya ya. Kama kuntu bisa diganti. Bisa diganti setelah saya menonton atau setelah itu ba'daan syahadana filman fi sinema atau ba'da zalika atau bisa diganti ada 3 opsi ya. Ba'da zalika atau 2 aja deh, ba'da biar nggak terjebak Arab itu diantisipasi yang namanya pengulangan teman-teman. Ba'da zalika atau yang kedua fi akhir yaum Idul Fitr di akhir hari di ujung hari Idul Fitri gitu ya. Zurna itu mengunjungi, lebih tepatnya zurna. Jangan kumna. Gitu itu melakukan, tapi zurna atau zurtu. Zurtu atau zurna ila manazil al-ma'arif lil qiyami. Nah, lil qiyami bisa untuk melakukan gitu ya. Lil qiyami bil ada harful jarnya bi. Untuk apa? Lil qiyami bil ma'aidi wa tabaduli at-tahani wa tasab. Seperti itu Kak Anwar. Bisa ditulis? Jelas ya? Nangkap? Wazir Ustaz. Nah, Ustaz, syukran. Baik. Ada lagi? Lanjut terakhir. Setelah itu ngapain?
Ah, Khalas وماذا Ustadz. وماذا فعلت في الليل؟ Hmm, istirahat Ustadz. وفي الليل Ana الاستراحة. ah, Mhm. ah, 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 Maza Ustadz. Kembali ke asrama Ustadz. آه عدت إلى المعهد وفي الليل عدت إلى المعهد. Seperti itu. Jelas, Kak Anwar? Naam Ustadz Wade. Baik. Oke, hatta huna mafhum, Kak Anwar. Udah nangkap ya, udah bisa ditulis ya juga ya catatannya ya. Jadi Naam paham tuh. istamilu al-fi'l awalan. Idza aradtum an tatahaddatsuna bil lughat al-arabiyyah istamilu al-fi'l atau bisa juga istamil awalan bil ism. Kan kalau dhamir itu kan termasuk dengan ism. Bisa fi'il awalan atau ism gitu ya. Jangan eh, apa ya misalkan kama kuntu atau hindarin ism. Pokoknya bisa ism itu misalkan atau bisa menggunakan fil laili habis itu baru fi'il. Fil lail fi yaum Idul Fitr atau qadaitu Idul Fitr fil ma'had. Itu tadi ke Anwar ya. Fil ma'had ma asdiqai. Walam a'ud ila qaryati mundu salasa sanawat. 3 tahun ya, Kanwar ya? 3 tahun. Naam Oke, Ustadz. mundu salasa sanawat. Seperti itu ya. Tadi udah bagus dari Kak Anwar. Oke, istamil al-fi'l awalan Kak Anwar. Gitu ya. Baik, Alan, Kak Ryan. نعم نعم أستاذ. طيب أتحدث عن عيد الفطر فيك. ماذا قمت أو ماذا فعلت بعيد الفطر؟ هناك أسئلة. ماذا فعلت في عطلة عيد الفطر كريان؟ الحمد لله. كان في يوم العيد فعلت أشياء كثيرة منها يعني زرت أهلي وجدتي وأقاربي في قريتي. مسافة يعني تستغرق مسافة يعني بين قريتي وبين بيتي 30 دقيقة تقريبا بالسيارة. وقمت قمت بزيارة مع أخي الصغير. ولما وصلنا إلى قرية اجتمعنا الحمد لله بفضل الله مع أهلي جدتي. والحمد لله يعني ضحكنا وأكلنا أطعمة وشربنا الشراب ممتاز. كل شيء يعني رائع في قرية. Oke. نعم. أستمر يا أستاذ؟ استمر قبل أن تستمر لا تستعمل كلمة فعلت. نعم نعم. استعمل مباشرة فعل التي قد تفعله. Misalkan jangan menggunakan ana fa'altu, tapi apa yang sedang kamu lakukan, apakah menulis, apakah merayakan, apakah berpergian gitu ya. Kalau Ustaz tanya teman-teman, "Madza fa'alta fi 'utlatil Idul Fitr?" Qadaitu fi 'utlatil Idul Fitr di Jakarta gitu, langsung dengan kata kerjanya apa yang sedang kamu lakukan, apa yang telah kamu lakukan. Atau maman qadaita Idul Fitr hadzal 'am, qadaitu al-'id hadzal 'am ma ahli wa usrati wa kadza kadza kadza. Tsumma zurtu aqaribi. Seperti itu ya. Oke. Gitu ya. Jangan menggunakan fa'alta. Baik. Baik, istamir. Tsumma catatan yang kedua minuman. Jama' min syarab itu masyrubat. مشروبات. نعم. مشروبات. Nah, masyrubat ladhidha. Tastati an tastamil akalna wa syaribna at'imah wa masyrubatin ladhidha. Seperti itu ya. Oke, istamir. ماذا عملت بعد ذلك؟ بعد ذلك تكلمنا
عن أشياء كثيرة Hmm. وتشاورنا عن مثلا عن أمور متعلقة بمشاكل في الأسرة وفي من عنده مشاكل في حياته وفي Hmm. ذلك الوقت يمكن أن يخبرنا يعني لذلك الأعضاء من الأسرة Hmm. يعطونا منهم من يؤتي الحل لتلك المشاكل يعني في يوم العيد نحن المناسبة ليس فقط اجتماع وأكل وشرب ولكن هناك مناسبة أخرى يعني للمساعدة لحل مشكلات التي ربما يواجهها أشخاص من الأسرة. Oke, oke, sampai situ dulu. Idzan ghaira taqdi Aidil Fitr bil musamahah gitu ya, tabadul at-tahani wal musamaha wa ghairi dzalika tatahaddatsuna atau tatasyawaruna an masyakil ailah. نعم Sah. صحيح Idzan صحيح ana ghaira 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 apa ya, misalkan contoh ghaira al muhadatsa wadh-dhahik wa tabadul at-tahani qumna atau tahaddatsna kadzalik an masyakil ailah gitu ya. Idza yujadu muskilah min afradil ailah min afradi ailati fa sanatabadal hadhil hikayah. Kayak itu cerita ya. Natabadal hadhil hikayah. Hadhi ini balik ke masalah hadhil hikayah gitu. Wa yumkin min afrad al-ailah min ihda afradil ailah yu'ti apa ya? Misalkan yu'ti halahu fi hadhi al-mushkilah. Seperti itu. Kak Ryan. نعم نعم شكرا أستاذ. Oke, Istamir. ثم بعد ذلك بعد تشاورنا قمنا يعني قمنا بذهاب إلى شاطئ البحر. Langsung aja. Langsung أو ke zihabnya. Coba. شاطئ البحر gitu. Iya, zahabna ila syati. Ila syati. نعم ذهبنا إلى الشاطئ Uh, وقضينا الوقت هناك واسترحنا ويعني استمتعنا يعني في هذا الشاطئ والحمد لله. ثم بعد الذهاب إلى الشاطئ رجعنا عدنا إلى البيت لأن الوقت لا يكفي إلى مكان آخر الذهاب إلى مكان آخر يعني كان الوقت قريب من المغرب وصلينا في المسجد وبعد الصلاة عدنا إلى البيت للاستراحة. هكذا أستاذ. Oke, baik. Syukran Kak Ryan. Bisa diganti, kan udah ya, zahabna ila syati wastamta'na, dan menikmati ya. Wastamta'na wastamta'na fi dzalika asy-syati, wastamta'na ma'an fi dzalika asy-syati, bisa menggunakan ba'da dzalika atau wa fi apa ya? Wa fil asr gitu ya, atau menyebutkan waktu. Wa fi sa'ati al-khamisah gitu ya, fi sa'ati al-khamisah masaan sore. Fi sa'ati al-khamisah masaan udna ila al-bait gitu ya. Udna ila al-bait walakin fi tariq atau ya fi tariq ila al-bait waqafna gitu ya. Waqafna, kita berhenti. Waqafna fi ihdal masajid, di salah satu masjid gitu ya, fi ihdal masajid li sholatil maghribi gitu ya, li sholatil maghribi. Tadi ada juga itu satu. Terus tadi ada lagi nggak ada waktu ya, waktunya sempit ya, Kak Ryan ya. نعم نعم Eh,
ذهبنا إلى الشاطئ فقط لأننا لم يكفينا من الوقت للذهاب atau لزيارة أمكنة أخرى Hmm. gitu ya. Dicatat ya Kak Ryan ya. Teman-teman yang udah catatannya boleh catat. Lam nadhab, kita tidak. Lam itu belum ya, atau bisa juga kan kita nggak jadi pergi. Lam nadhab ila ayyi makanin akhar. Kita tidak pergi ke tempat yang lain. Gitu. Lianna lam yakfina al-waqt. Seperti itu. Lam nadhab ila ayyi makanin akhar lianna lam yakfina al-waqt. Gitu ya. Seperti itu نعم Kak نعم شكرا شكرا. Oke, baik, baik. Oke, Ba'dah. Kak Hafiz mau coba? Hal mana Kak Hafiz? Baik. Nah, Ustaz, Turid an tujarib ماذا فعلت في عيد الفطر ومع من قضيت عيد الفطر. Mau coba Kak Hafiz? boleh boleh Ustaz. Oke. في يوم العيد استيقظت مبكرا مع عائلتي. Hmm. لبسنا ثيابا جديدة وذهبنا إلى المسجد لأداء صلاة العيد. Hmm. كان المسجد ممتلئا بالناس والجميع يبتسمون. بعد صلاة عدنا إلى البيت وتناولنا فطور العيد معا. Oke. وبعد ذلك ماذا فعلت بعد أن أكلت الفطور؟ في المساء في المساء زرنا أقاربنا وقدمنا في القرية. Oke. ماذا قدمت؟ ماذا تعني بقدمنا؟ عفوا أستاذ. ماذا Oke, sudah. apa? Tadi maksudnya apa? Qadamna. Eh, memberikan ini apa hadiah. Oh, oke. Oke. Nah, Atau bisa lalu menggunakan badalna al-hadayah atau qadamna hadayah gitu bisa juga. oh qadamna hadaya. Nah, Oke. Ada lagi? Ustaz. Afwan. Sudah? Kelas. Oke, taib Kak Hafiz. Syukran. Oke, taib ashab. Tadi satu lagi Karayan waktunya sempit. Walakin wabisa babi al-waqt ad-dayiq bisa menggunakan itu Karayan. Wabisa babi al-waqt al-dayiq lam nazur ila amkina ukhra. Karena waktunya, kalau bahasa terjemahan secara baku, karena disebabkan waktunya sempit gitu ya, tapi secara terjemahan secara biasa, karena waktunya sempit bisa babi al-waqt al-dhayiq lam nazur ila amkina ukhra. Seperti itu Karayan. Bisa ya? نعم Seperti itu. نعم tapi Ustaz Hmm. السؤال Saya tafadhal Karayan. لكن إذا استعملنا لكن بسبب من ضيق الوقت يجوز. جرب ضع في كلمة مفيدة في جملة مفيدة. لكن بسبب ضيق الوقت لم أذهب إلى أماكن أخرى. Oke, bisa tapi dhaiqul waqt. Bisa juga kalau misalnya komunikasi sebenarnya nggak apa-apa juga itu. Bisa tapi Oh, dhaiqul waqt, bisa tapi dhaiqul waqt lam azur ila amkina ukhra gitu ya. نعم Bisa. أوكي شكرا. Oke. Baik. Ashab الحقيقة أعطيكم هذا مثال حكاية
عند عطلة العيد مع الأسرة. وهذا المفردات ليس مفرد في الحقيقة، هذا مصطلحات، هذا مصطلحات. وباللون الأحمر وباللون الأحمر هناك afal, atau di sini yang berwarna merah itu kosakata, kata kerja. Sudah masuk dengan menggunakan dhamair, teman-teman. Safartu, tawaqafna, wasalna, tajamma'na. Idzan idza turiduna an tatahaddatsuna bil lughat al arabiyyah an ay موضوع آخر ليس فقط في موضوع عيد الفطر تستطيعون أن تستعملون هذه المفردات. سافرت، توقفت، مثلا توقفت في مسجد الأزهر في جاكرتا توجد مسجد الأزهر في Kebayoran lama هناك مسجد الأزهر. توقفت في مسجد الأزهر لأداء صلاة الظهر atau li solati adh-dhuha, seperti itu. Bisa menggunakan wasal. Jadi di sini mufradatnya yang Ustaz kasih nggak hanya digunakan untuk Idul Fitr, tapi bisa menggunakan untuk komunikasi sehari-hari teman-teman. Gitu ya. Mungkin catatan dari Ustaz, sebisa mungkin jangan menggunakan banyak isem-isem. Bisa contohnya seperti ini aja. Gini nih, ini sebagai contoh dari teman-teman. Misalkan fi aid atau fi utlatil madrasiyah, di liburan nih, ada liburan utlah madrasiyah, di libur sekolah. Fi utlatil madrasiyah qadaitu al-utla atau qadaitu utlati fi, misalkan fil bait gitu ya. Fil bait. Laibtu al'ab al-video gitu ya, saya main game atau PS gitu ya. Alab video itu game PS seperti itu. Alab video min sobah hatta sampai min atas bisa min minas sobah hatta al-zuhur atau hatta masaan gitu ya. Bisa menggunakan selanjutnya menggunakan huruf wafil lail atau wafil masai. Kharajtu gitu ya, kharajtu ma asdiqai ila maqha, contoh ke kafe. Ila maqha, ini nggak ada di sini ya, saya kasih contoh aja. Ila maqha li naqdi al waqt ma'an gitu ya. Wa ba'da dzalika dhahabna ila mat'am misalkan mat'am McDonald gitu contoh ya. Ila mat'am McDonald atau bisa menggunakan dhahabna ila mat'am McDonald li akli gitu ya. Lil akil wa fi akhiri gitu ya, fi akhiri yaumil utlah gitu ya, fi akhiri al yaum gitu ya, raja'na ila manzilina thumma istarahna. Mafhum teman-teman? Jelas? Jadi menggunakan fiil gitu ya, bisa mungkin menggunakan fiil. Mafhum? Kak Ryan, Kak Anwar? Mafhum, Ustaz. Oke, طيب. ثم بعد ذلك أعطيتكم مفردات. هذا مفردات حول عيد. Ada Aid, utlah ya. Utlah rasmiyah, liburan resmi, libur resmi, utlah madrasiyah, libur sekolah, utlah tasawufiyah, libur musim panas, utlah liburan tahunan, utlah sanawiyah gitu ya. Ada juga kalau teman-teman tahu ketika mudik ada mudik gratis. Sah? Gimana Ustadz bahasa Arabnya? Al-mudik al-majani minal hukumah. Mudik gratis dari pemerintah. Seperti itu. Naql majani, transportasi gratis. Seperti itu ashab. Fil akhir hunaka as'ilah. Gitu ya. Madza fa'alt au idza aradtum an tas'aluna bisu'al kam istaghraqatul rihlah ila madinatika. Gitu ya. Berapa lama jarak tempuh perjalanan ke kota kamu atau ila qaryatika, ke desa kamu gitu. Istaghraqat ar-rihla ila madinati, misalkan salatu sa'atin. Teman-teman, kita tempuh jarak atau tempuh waktu perjalanan ke kota saya 3 jam. Jadi teman-teman dihapus aja dihapus aja soal-soalnya yang ini, isemnya maza, ma'ahal, kam, hal, mahiyah, ma ra'yuka,
itu langsung jawabannya dengan fiilnya. Contoh terakhir ya. Hal tufaddil qadha al-Eid fil Madinah am fil qaryah? Man yurid an yujib hadha soal? Coba Ustaz mau kita berdiskusi. Man yurid an hal tufaddil qadha al-Eid fil Madinah am fil qaryah? أنا Baik, في Ryan awal. أنا Oke, أوكي Ustaz. طب شكرا أنا أفضل أسرة العيد في قرية أستاذ. Baik. آه، Jawabannya seperti itu. Gitu ya. Ana ufadil atau langsung aja. Ufadil qadha'a. Bisa juga qadha ya, merayakan. Ufadil qadha al-Eid fil qaryah. Limadza? Kenapa? Limadza Karayan? لأن الأجواء في قرية نقية ولا يوجد هناك ضوضاء وتلوث Oke. ويعني نشعر بطمأنينة حينما وصلنا إلى قرية. Oke, ahsan. Taib, syukran. تشعر بالطمأنينة صح؟ وفي القرية ليس هناك ازدحام سيارات وليس هناك التلوث وغير ذلك صح؟ Karayan? Baik. نعم Baik, syukran. Ustaz lupa ya nama-namanya. Oke, wa Kanwar. Mada tufadhil? Hal tufadhil qadha al-Eid fil Madinah am fil qaryah mislu Karayan? Ini terakhir nih. Halo, Kanwar. نعم أستاذ. Hal tufadhil qadha al-Eid fil Madinah am fil qaryah? أنا أفضل في القرية أستاذ. Oke, لماذا تفضل قضاء العيد في القرية؟ آه، 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 كثير توجد كثير نعم توجد كثير عفوا أستاذ ماذا hiburan في لغة العربية أستاذ؟ liburan bisa menggunakan ajwa, suasana. Karena suasana. kalau liburan Ajwa. itu total kan liburan, tapi bisa menggunakan kayak kearayan tadi ajwa. Itu jatuh ajwa un kathira gitu. Ajwa bi surur Ustaz. Oke. Itu lebih ke perasaan ya. Itu jatuh misalkan nashur bil faroha. Kita merasakan kesenangan atau bisurur bisa juga bil farha atau bil faraha atau bisurur itu sama aja merasa senang itu. Kalau Mada lebih semarak Ustaz, ramai kalau di kota. Kalau di kota lebih ramai. Dan dekorasi lebarannya lebih mencolok Ustaz, lebih hidup mungkin ya Ustaz kalau saya. Oke, jadi fil Korea lebih Ustaz coba dekorasi. Sama-sama belajar. Oke. Malia bil apa ya, bisa selain dekorasi kali ya. Malia bil ihtifalat. Malia bil ihtifalat artinya penuh dengan apa ya, perayaan. Nah, Ustaz. Coba saya cari dulu. Saya lupa dekorasi jadinya. Atau bisa menggunakan malia bil ihtifalat. Bahasa Arabnya dekorasi. Oke. Malia bizakharif atau mufradnya zakhrafa. Zakhrafa itu hiasan. Ke Anwar. Malia bizakharif. Bizakharif itu jamak min zakhrafa. Za, kha, ra, dan fa. Bizakharif.
Seperti itu. Halo, Kanwar, Mafhum? Jelas? Mafhum Ustaz. Wazi Ustaz. Oke, taib. Oke, Ashab Kak Hafiz, sudah habis waktunya? Nah, Ustaz, udah Oke, melebihi taib. batas. Oke, taib. Ashab, wasalna ila nihayatil fasal. أود أن أقول لكم شكرا على حضوركم إن شاء الله نلتقي في حصة القادمة. Semoga kita ketemu di sesi selanjutnya dan teman-teman tetap semangat. Anda lihat di sini teman-teman udah oke bahasa Arabnya, tastatio an tatakallamu bil lughatil arabiyyah, walakin sedikit catatan itu kalian teman-teman di sini harus Anda juga ya sebagai Ustadz juga di sini bareng-bareng kita belajar menggunakan feel yang tepat ketika kita bercerita atau ketika ngobrol atau berbicara bahasa Arab. Seperti itu ashab. Mafhum? نعم أستاذ نعم Nah, طيب طيب وفي الأخير إذا أردتم أن تتبعوني في الإنستغرام أو في الواتساب تستطيعوا أن تتبعوني في إنستغرام فرحات.alhadi I-nya اثنين هناك اثنين من I أو في واتساب في هذا الرقم ya. Nanti dikasih mungkin kalau di sini aja Ana share di sini aja teman-teman ya untuk nomor dan Instagramnya, nanti kalau untuk filenya Ustadz akan hapus di sini. Oke. Apa ya Kak Hafiz ya dan teman-teman ya. أوكي أستاذ إذا أردتم أن تسألوني أي أسئلة عن اللغة العربية تفضل اسألوني عبر الإنستغرام أو عبر الواتساب. مفهوم؟ Mafhum Ustaz. Oke, مفهوم طيب Ashab, Ana stop share. Baik, boleh on cam kita foto dulu kayak Kak Hafiz ya. Nah, Ustaz, betul. Oke, nulqi surah ma'an. Na'khudh surah ma'an. Kak Ryan bisa on cam? sebentar Pak. Oke. Oke. Ini tinggal berempat ya. Iya, tadi keluar ya karena koneksi ya. Salah. Siap, 3, 2, 1. Kalau di Pulau Bawean sinyalnya susah Ustaz. Oke. Anwar. Oke. Di Pulau Bawean agak susah ya, Kak Anwar ya? Iya Ustaz. Biasanya saya kalau sama Saiful sering keluar masuk. Oke, tapi tadi Kak Anwar lancar ya. Berarti di Kak Saiful nih ya malam ini ya, yang koneksinya agak kurang ya. Bilang ke Kak Saiful, Kak Anwar kalau mau hubungin Ustadz, nanya-nanya silahkan ya di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Baik Ustaz, nanti saya bagikan kontaknya. Oke, taib ashab nunhi dirasat biqiraati alhamdulillahirabbil alamin. مرة أخرى شكرا على حضوركم إن شاء الله نلتقي في حصص أخرى القادمة وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Waalaikumsalam السلام warahmatullahi wabarakatuh.